अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मुझे पता है कि आप किसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। असल में आपकी राइटर जॉब भी करती है, इसलिए रोज़ एपी देना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मगर अब मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ एपिसोड दिया करूँ। उसके अलावा मुझे आपको ये बताना था कि मैंने एक अपना नावल स्टार्ट किया था, जिसकी मैंने सिर्फ़ एक ही किस्त अपलोड की थी, अब्रिश वाला, एज डिफरेंस वाला। तो अब मैं उसे स्टॉप कर रही हूँ। पहले हम अहमद शाह वाला नावल मुकम्मल करेंगे, उसके बाद वो वाला नावल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो हम करते हैं अपनी किस्त का आगाज़। डॉक्टर्स ने ये शाल का सारा मुआयना करने के बाद बाहर आकर ताबिश को बताया कि पेशेंट का काफ़ी बह चुका है और अभी एक ही दिन हुआ है। इनके डिलीवरी को जितना जल्दी हो सके का बंदोबस्त किया जाए। ताबिश ये सुनकर बहुत परेशान हो गया। वो फ़ौरन लेबॉर्ट्री में जाकर 2 बोतलें खून की दे आया। इसे इस वक्त ही शाल की जान से बढ़कर कुछ भी ज़रूरी नहीं था। ताबिश डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, ये शाल को ज़्यादा चोट तो नहीं पहुंची ना? इसे कब तक होश आ जाएगा? ताबिश ने धीमे लहजे में कहा। इनके सर में बहुत गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा बह चुका है और इनकी अभी कल ही डिलीवरी हुई है। अभी तो इनके अंदर सही से चल फिरने की हिम्मत भी नहीं आई थी कि ये हो गया है इनके साथ, मगर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और आप इनके लिए दुआ करें प्लीज़। जी डॉक्टर, प्लीज़ इनको कुछ नहीं होना चाहिए। जितना भी पैसा लगे मैं लगाने को तैयार हूँ, मगर इनको कुछ ना हो प्लीज़। ताबिश ने उदास लहजे में डॉक्टर की मिन्नतें करते हुए कहा। वैसे इन्हें ये चोट कैसे आई है? प्लीज़ आप हमें सही से बताएं। और आप क्या लगते हैं पेशेंट के? डॉक्टर ने ताबिश की तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा। मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है इनके साथ। अभी और मैं अभी तक सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इनके शौहर इनसे इनकी बच्ची छीन कर ले गए हैं और इनको धोखा भी दिया, जिसकी वजह से इनके सर में इतनी और इनको धक्का भी दिया, जिसकी वजह से इनके सर में इतनी गहरी चोट आई है। ओह सो सैड। मैं समझ सकता हूँ, मगर आप फिक्र नहीं करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर ने ताबिश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ताबिश को ये बात चैन नहीं लेने दे रही थी कि अहमद शाह ने ऐसा क्यों किया ये शाल के साथ। अगर ये शाल को कुछ हो गया तो मैं अहमद शाह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ताबिश ने यहाँ वहाँ गुस्से से देखते हुए कहा। जावियार घर आया तो अम्मी सामने बैठी रो रही थी। हर चीज़ बिखरी हुई थी। अम्मी बेहाल ये शाल और इरा के कपड़ों को चूम रही थी। जावियार अम्मी को ऐसे देखकर एकदम डर गया और भागता हुआ अम्मी के पास आया। क्या हुआ अम्मी? कहाँ है आप और इरा? अम्मी की आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे। अम्मी, कुछ बोलती क्यों नहीं है आप? जावियार भागता हुआ ये शाल के कमरे की तरफ गया। वहां उसने जमीन पर पड़ा देखा तो उसका रंग उड़ गया और वो दोबारा अम्मी के पास गया। अम्मी, कुछ बोलती क्यों नहीं है आप? जावियार की आंखों में आंसू आ गए। जावियार, अगर ये शाल को कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी। अम्मी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? क्या हुआ है आपी को? ताबिश ये शाल को अस्पताल ले गया है। तुम मुझसे पूछो कि कैसी है अब ये शाल। जावियार ने फौरन ताबिश को कॉल की। क्या हुआ ये शाल को? अम्मी क्या कह रही हैं? तुम ये शाल को अस्पताल लेकर गए हो? हाँ, मैं उसे फ़ौरन अस्पताल ले आया था। डॉक्टर्स ने इसे इमरजेंसी वार्ड में रखा है और कहा है कि उसका काफ़ी बह गया है और बहुत गहरी चोट आई है। तुम भी जल्दी से अस्पताल पहुंचो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जावियार ने कॉल बंद की और अम्मी को लेकर अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल जाने के बाद ताबिश ने जावियार को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे अम्मी ने मुझे बताया है और अहमद शाह ये शाल से इरहा को छीन कर ले गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अहमद शाह ये सब करेगा मेरी बहन के साथ।
خدا کا عذاب نازل ہو اس بدبخت پر۔ جب مجھے امی نے کال کی مجھے لگا شاید ویسے ہی کوئی بات ہو گئی ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی بڑی بات ہوگی۔ زاویار غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ زاویار ہمیشہ ہوش سے کام لینا ہے۔ زاویار ہمیں ہوش سے کام لینا ہے اور اس وقت بنتا یہی ہے کہ ہم اس احمد شاہ پر کیس کریں اور اسے جیل میں کروا دیں۔ ہاں تابش، تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب بس بہت ہو گیا، اب وہ بدبخت انسان جیل میں ہی جائے گا، زاویار نے تلخ لہجے میں کہا۔ زاویار پہلے جا کر ارہا کو لے آؤ، نہ جانے بچی کس حال میں ہوگی، تابش نے کہا۔ پتہ نہیں بچی کو کہاں لے گیا ہوگا، امی نے روتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اپنے گھر ہی لے گیا ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے، تابش نے کہا۔ تابش تم امی کے پاس رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں، اس کے بعد ہم پولیس اسٹیشن رپورٹ درج کروانے چلیں گے، یہ کہہ کر زاویار وہاں سے چلا گیا۔ دعا اور شہریار ارہا کو لے کر یشال کی امی کے گھر پہنچے مگر انہوں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھابھی، بھابھی، دعا یہ کہتے ہوئے یشال کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا زمین پر پڑا تھا۔ وہ یہ دیکھتے ہی حیران رہ گئی اور بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ شہریار، وہ کمرے میں کیا ہوا؟ کیا ہے کمرے میں؟ وہ کیا وہ کچھ بولو تو صحیح دعا۔ دعا کے منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ شہریار نے ارہا کو دعا کو پکڑایا اور کمرے کی طرف گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیدھا پر پڑی۔ دیکھ کر اس کا بھی رنگ اڑ گیا۔ نہ جانے بھائی یہاں کیا کر کے گئے ہیں، یہ کہہ کر شہریار گھر سے باہر گیا۔ دعا بھی ارہا کو لے کر اس کے پیچھے گئی۔ دعا گاڑی میں بیٹھو جلدی، شہریار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ شہریار یہ سب کیا ہے؟ تم زاویار سے کال کر کے پوچھو نا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ بس ایک بار گھر پہنچنے دو مجھے دعا۔ شہریار غصے سے لال پیلا ہو گیا تھا۔ وہ فل اسپیڈ میں گاڑی دوڑاتا ہوا گھر کی جانب بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ زاویار بھی گاڑی سے اتر کر ان کے گھر کے اندر گیا ہے۔ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا اور زاویار کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا۔ زاویار اندر جا کر زور زور سے احمد شاہ کو آوازیں دینے لگا۔ احمد شاہ کی امی کمرے سے نکل کر آئیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیوں چیخ رہے ہو تم؟ کہاں ہے احمد شاہ اور کہاں ہے ارہا؟ یہاں نہ ہی ارہا ہے اور نہ ہی احمد شاہ ہے، امی نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہاں ہے ارہا؟ ارہا کو دعا اور شہریار یہ شال کے پاس لے گئے ہیں۔ دعا جانتی بھی ہیں آپ یہ شال کس حالت میں ہے اس وقت؟ اتنے میں زاویار اور دعا سامنے سے داخل ہوئے۔ یہ رہی ارہا، دعا نے کہا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ پارٹ نمبر 2 بھی میں آج ہی اپلوڈ کر دوں گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی یہ مزے مزے کے ناولز ریڈ کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔